Supply, wala, wala. Sige, gawa mo yan niya. Sige, gawa mo yan. Di yan marunong niya. Hoy! Huwag labas sipin. Ang labas ko yung ng puta. Shooter! Dumi Dempsey roll kaya. What a pass, ang ganda. Dalawa. Para silang bomb. Gogo, naitira pa. Gogo. Ang agnas mo, yeah. Okay. Nice one. Ay! Nag-joke. Nagpa-practice lang, dalawang kamay, no? Kasi labas sipin. Huwag mo kaldagin yan niya, mahawa ka. Shake and bake. Tubig niya, kuha lang kayo. Kasama sa bayad niya. Kaya nga, sarap sa kalin eh, no? 2 points. Palag ka dyan sa kala kayo. Saka lang kami ni Junel. Wawa yan sa akin. Bayag yan sa sakaling ko eh. Shooter! Dempsey roll, Dempsey roll. Ryan, fresh from Batangas. Pijong, binasic, ngunit wala. Nakuha. Pumeke. Pinasa kay Prinon. Parang may massive yung legs na, no? Okay. Ay, may bata.
15 anyos pa lang yan. Ba, nagbabike natin. Bago, di umubra kay Ryan. Hindi umubra kay Ryan. Free nun, na libre. Ikaw naman, Peter. Sikip niyan. Ang sikip. Minunahan, no? Too small, yeah. Oh. Nice pass. Sayang. Nice. Tinubig. Tubig. Sige, Jong, sapakin mo yan. Diyan nakala magpapakain. Sa Kamoto Days, nakuha yung bola. Dirater, libre. Nice pass. Work from court. Sige, takpan niya, sinangad. Kumayat nga. Nakangiti yan. Matik yan eh, no? Ayun, no? Nakangiti na naman, no? Alam. Kawawa ka sana. Di ka sana Mga-basher yung di ka sana makakangiti ya. Problemado sana yung mukha mo yan. Oy, more tweet. Hey! Theory. Bola. Lang kumuha. Tira yan. Hey! Nice pass. Nice pass din. Curie, nagpakita ng ng ngipin. Finger roll. Ano pangalan niya? Rinon? Rinon. Ano naman? Ang libreng card? Libreng non. Free. As in free. The incredible. Uy. Galing Batangas pa yan eh. Brownie. Brownlee for 3. Nice pass. Uy, sayang. Hindi. Wala. Pagod na nga! Tira dyan. Nakangiti rin, no? Basic. 20 seconds, tira ni Tangkad yan. Obviously. Anong gamit yan? Hindi ko alam. Basic.
Last game kami kalaban namin sila Ryan. Hey! Wag mo ka, yeah. Sorry. Finger roll is good. Wala na tuloy ngiti pag nakashoot. Shooter. Umopin yung palikpik. Oy, bata pa yan! Bata pa yan! Binutata ng 15 anyos. Ang lala. Ang lala. Binutata ng 15 anyos. Uy, gogo. Nagpapakitang gilas kasi. Kanan ulit. Eh. Rinon for 3. Ayun na, i-score yan eh. I-score yan pag nagagalit yan pare. Ay! Nakakapalis ka. Ay, gago. Ano yun? Ano tawag doon? Ano Shea Gigius Alexander yung par? Ano ka yun eh? Luka ba yun? Shea yun eh. Counter ano yun eh? Counter tempo. Counter tempo. Lala. Pero hubo. 30-22, walo lang. Walo lang pala titirahan ni Ryan. 4 minutes. Fresh from Batangas. Go, taas tumalon. Agawan nyo. Dalawain nyo. Sige.
Sige, dalawin nyo. Sige, dalawin nyo. Yan din, yan din, yan din. Yan din, yan din. Sige, sige. Wow. 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 7, 6. Hindi ko sinabing 10 to 6, di ba papasa yun? Naka-score para. Kaso last game tayo eh. So, balik ka na. Kaso last game tayo eh. Pwede. Pang. Talo tayo man eh. 34-24, 10 ulit. Nagpatalo tayo man. Doon tayo nagpatalo. Wala, mabibilis. Mabibilis yung mga kasama. Bilis nga. Ang taas tumalon. Sorbol. Ay! Pinutatari ng 15 anyos! Ah! Dalawa sila na biktima ni Prinon par. Dalawa na kayo ha. May marka na kayo kay Prinon ha. Tiraya. Bubutatain ulit yan. Butata ulit yan par. Wala, tinatamad yung team nila. Banggay mo par. Foul, foul. Running time. Tira, Prinon. Okay lang. 2 minutes and 50 seconds. (34-24) ha. Yan, kaldagin mo nga. Isa lang, yan. Recho Ron, Recho. Kaya mo na solo eh. Kaya mo na solo yan. Kaya nga eh. Once na magduda ka sa sarili mo, wala na. 7 na lang, 7 na lang. 7 na lang oh. 2 minutes and 20 seconds. Siya pantres siya. Siya pantres. Wow, behind the scene. Step aside. Yes, sir. Wala. Isa pa. Bang! 4 na lang. 34-30, 1 minute and 45 seconds. Panit. Pau. Tamang ubos oras lang yan, oh. Mautak din, oh. Mautak din. Talaga. Uy, nakabawi. Tamang ubos oras din, oh. Yun lang, di binantayan. Siya pantres, sabol na yan. 1 minute and 15 seconds. 1 minute 15 pa, oh. Wala ka, hindi na kaya. Ubos oras, gumamit ng time. Gumamit ng time machine. Bro, only. Uy! Ay, tinitigan! Tinitigan! Dalawa na lang. Dalawa na lang. 34-32. Dalawa na lang, dalawa. 45 seconds. 45 seconds, dalawa na lang. 15 to shoot. Screen. Ayan, takbo. Prinon. 7 to shoot. 7 to shoot. 5, 3, 1 second. Reset yung par, pag Foul ba, foul? Oo. Gago! All? Ayun lang. Ayun lang. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pipirmahan pa.